હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ માટે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેમાં ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થતા બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા સહિત કચ્છ અને અમરેલીમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે. તો બીજી તરફ આગામી 2 દિવસમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થવાની સંભાવના છે, જેને કારણે ગરમીનો પારો 35 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. અત્યારે રાજ્યમાં સૌથી વધુ તાપમાન કંડલામાં નોંધાયું છે, જ્યારે કે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ગરમીમાં વધારો થવાની પૂરી શક્યતા છે. आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट है, उसमें हम आज डेवन की बात करेंगे। तो डेवन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन का पूर्वानुमान है, और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन और महसाना। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है वो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ और शासकीय डिवीज शामिल है, जहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है आज के दिन। और इसके बाद डे 2 से लेकर डे 7 तक ड्राई वेदर वाले 3 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर रोज़ाना चेंजिंग रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर भी आने वाले 3 दिनों के लिए 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर में 9 चेंज